7 कडेन ऑल इज वेल आसा जाल्यार 23 कडेन भाजपाक नेट लावपाक जाय. भाजपाच्या सदानंद शेट तानावडेन मिडियाक उक्तें गूट सांगून सोडलें. नेट आशिल्ल्या आनी नेट लावपाक जाय आशिल्ल्या मतदारसंघाची वळेरी ताणें सांगली. अर्थातच मेंबरशिपीचे बाबतींतलो हो डेटा ताणें स्वताच मिडियाक दिलो. भाजपाचे कोर कमिटीची आयज बसका जाली. बसके उपरांत मिडियान विचारिल्ल्या प्रश्नांक भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच आदल्या आमदारांनी जापो दिल्यो. तेतून भाजपाचे मेंबरशिपीक खंय नेट मेळ्ळो आनी खंय मेळ्ळो ना तें गोंय प्रदेश कार्याध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. उर्फान मुल्लाचो विशय आसलो, तशेंच रस्त्यांच्या कामांचो विशय आसलो. जाणा जावन घेवया भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच तोंडांतल्यान वस्तुस्थिती. पूण आमकां जितले अपेक्षीत आसा तितले अजून जावना. थिवी जितले आमकां दिसता तितले जावना. म्हापसा आमकां जाय तितले जावना. शिवोले थोडो नेट लावूं जाय. सालिगांव आनी वाडूं जाय. कळंगूट आनीक वाडूं जाय. हळदोणा जी आसा थंय खूब मातशें फाटीं आसा. पणजी आमी सगळ्यांक आतां 3,000 लागीं आयल्या, तरी पण आमची अपेक्षा ती खूब फुडें वचूं जाय. मागीर सांताक्रूज, तालिगांव ओके आसा, सांताक्रूजूय आमकां थोडो नेट लावूं जाय. सांतांद्रे आमकां नेट लावूंक जाय. कुंभारजो आमकां नेट लावूंक जाय. मया सुद्दां आमकां अपेक्षीत जाय तितले अजून जावना, थंय आमकां नेट लावूंक जाय. कारण तो आमदार आमचो मयेचो आमी सगळेच महाराष्ट्रांत आसल्या कारणान थोडेशें तातूंत कॉर्डिनेशन जावना. साखळी, परये, वाळपय बऱ्या तरेन जालें. प्रियोळ आमकां नेट लावूंक जाय. फोंडा आमकां नेट लावूंक जाय. शिरोडा आमकां नेट लावूंक जाय. मागीर मुरगांव, वास्को, दाबोळी प्रॉब्लम ना, ते खूब फुडें गेले. त्या नंतर कुठ्ठाळे आमकां मातसो नेट लावूंक जाय. कुर्तोरी आमकां नेट लावूंक जाय. फातोर्डा आमकां थोडो नेट लावूंक जाय. कुंकळे, केपें, कुडचणे, सावर्डे, सांगे आनी काणकोण हे मतदारसंघ. म्हणजे आमकां आमचे आतां पर्यंत आमी सगळे आज 2 लाख जातले, पण बाकीची जी मेंबरशीप आमकां जर ही हांवें जे आतां मतदारसंघात सांगला थंय जर आमी थोडोसो जर आनी नेट लावन आमी एनआरआय सर्वणावे सगळे आमचे जे आसा ते आमी टील दसरा पर्यंत इन्क्लुडींग मी म्हज्या सकट आमी महाराष्ट्रान दसरा जातकच तो पर्यंत आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेतल्या कांय मतदारसंघाची. रस्ते तशेंच भाजपाच्या स्पोक्स पर्सनांची वादग्रस्त स्टेटमेंटाचेरय तानावडेन स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच भाजपाच्या आदल्या मंत्र्यांनी आमचो फाटलो सेवा पखवाडा जो कार्यक्रम जालो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमी जे कार्यक्रम केले आनी तेचें रिपोर्टींग आमकां दिल्ली धाडूं जाय आनी तें फायनल करच्या पयलीं मातशें तें सगळ्यांक दाखोवपाक आशिल्लें आनी त्यामुळे तें पूर्ण सगळ्यांनी पळयलें आनी एकूण 15 दिसाचे बरे तरेचे कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसात, मेडिकल कॅम्प, क्लिननेस ड्रायव्ह आसात. आमी 50 वर्सां प्रधानमंत्रीचें जे वेगवेगळें जीवन म्हणजे तांचे ऑर्गनायझेशन आसत, मुख्यमंत्री म्हणून आसत, स्वयंसेवक म्हणून आसत आनी प्रधानमंत्री, आनी त्या संदर्भातलें तें बूक जें बरयलां तेचे वेगवेगळे जे कार्यक्रम केले तो विशय आसत. आनी मागीर गांधी जयंती अशे विविध अशे कार्यक्रम. काल तेचें गांधी जयंतीच्या 2 तारखेक जे कार्यक्रमाचें समापन जालें, पण ते टोटल आमकां रिपोर्टींग वयर धाडच्या पयलीं तेचेर एक सगळें रिव्यू घेवन कितें कितें जालां तें पळयलें आनी तो एक विशय. आनी दुसरो जो विशय आशिल्लो तो प्रायमरी मेंबरशीप. उर्फान मुल्ला हो पयलीं पार्टीचो स्पोक्समॅन आशिल्लो, पण गेल्या आमी जेन्ना परत पार्टीचे स्पोक्स पर्सन बदलले त्या वेळाचेर उर्फान मुल्ला हे पार्टीचे स्पोक्स पर्सन ना आनी त्यामुळे ते जो कितें स्टेटमेंट करता तो वैयक्तीक स्टेटमेंट, पार्टी कडेन त्या स्टेटमेंटाचो कसलोच संबंध ना. पण पार्टी बरोबर आसा. मेंबर पार्टीचो डेफिनेट आसा न्ही, पण पार्टीचो मेंबर असो वेगळो आनी एखादो स्पोक्स पर्सन वेगळो. स्पोक्स पर्सनाचे लिस्ट आमी पयलीं जें आशिल्लें ते सगळें लिस्ट हें करून आमी नवीन लिस्ट डिक्लेअर केलें इमिडिएटली आफ्टर म्हाका दिसता इलेक्शन जातकच. आनी त्या लिस्टा भितर आमी नवीन पार्टीचे स्पोक्स पर्सन अपॉयंट केल्ले. त्या लिस्टा भितर उर्फान मुल्लाचें नांव ना. सोशल मिडिया तेका आमी सांगतले की तेणे जर सोशल मिडियाचेर जर ना स्पोक्स पर्सन म्हणून आसा जाल्यार हांव तेंचे कडेन उलयतां स्पोक्स पर्सन, कारण स्पोक्स पर्सन म्हणटकच तें ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी जाता आनी त्यामुळे हांव तेंचे कडेन आतां उलयतां आनी तांकां सांगता की जर तें नांव आसा स्पोक्स पर्सन दॅट ही हॅज टू रिमूव. जे देड वर्स हांव पीडब्ल्यू मिनिस्टर आशिल्लो गोश्टी केल्यो खुबश्यो गोश्टी जातल्यो. इवन आतां सीएमान म्हटलें पळय कोडिंग केलें. पयलीं आमी रस्ते जे आसताले पळय तेका फ्रॉम दीस हावस टू दॅट हावस करताले. सीएमान जो आतां स्टेटमेंट केला की आमी रस्त्या वायज कोडिंग करता तें हांवें इनिशिएट केल्लें. तो तांबा म्हणटा मनीस पळय हांवें तो रोड पॅच पॉटहोलाचे हो विशय जालो. फाटल्या एका 18,000 रुपया पॉटहोलाचो विशय तसो आसूच ना. तो क्युबिक मिटरान कॉन्ट्रॅक्ट आहा. क्युबिक मिटराचेर वचपाक जाय जाल्यार कळटा, पण एनी तेजेर हांव चड तिका उलोवपाक शकना कित्याक आतां हांव ना. पण सीएमान जो स्टेटमेंट केलो तो विशय सीएमाक कितें केलो तो सीएमाक खबर आहा. पूण विशय होच की जो तो फुडें हांवें चालू केल्ले पळय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तेच घेवन तो सीएम ऑनरेबल सीएम फुडें व्हरता
एवरी रोड इन द कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडलो धाकटो बारीक ते कोडिंग केल्ले आनी एस्टिमेट आतां कोडिंगा प्रमाण येतले. सो फाल्यां डुप्लिकेशन जावपाक जायना हो विशय आमी तेन्नाच फुडें वयल्लो तो सीएमान कंटिन्यू केल्लो. पण तुमकां केन्ना अशें आढळ्ळां की सिस्टम सारकी ना कशें PWD समजना न्ही आतां म्हणजे पळय आतां रोड फ्रॉम निलेश काब्राल हावस टू विजय सरदेसाय अशें म्हणया सो हो रोड डिफायन्ड आसना न्ही हो खंयच्याय कितले आसतले. सो जेन्ना एवरी रोड इज कोडेड म्हटल्यार कोड नंबर दिलो आनी कोड नंबराचेर जेन्ना सिस्टमा भितर आतां गतीशक्ती सीएमाक सगळे फाल्यां गतीशक्ती घातल्या बाकीच्यो गोश्टी घालपाक लागल्या. सो हितून भितर कितें जाता एक डेटा आहा तो भितर उरता फिडींग करता विथ कोड नंबर जेन्ना 10 डिजीट 12 डिजीट कोड आसता पळय तो रिपीट जावंक शकना. सो हेजे खातीर तितून भितर सगळे नंबर मारलो कोड मारलो भितर हें जाल्यार तुका तो रस्तो हेजे पयलीं कितले फाटी केला कितें केला त्या रस्त्यार खर्च केला हे सगळें दिश्टी पडटा. अशें पयलीं जायनासलें कित्याक नांवां घालतरी तें जायना. सो कोडिंग जो रस्तो केलो हो प्रकल्प हो तांबा म्हणटा तो आमचो भुरगो हो पयलींच्यान हांवें केल्ले ते फुडें कंटिन्यू सीएमान आतां फुडें वयता आनी तो करता तो विशय ताका समजला आतां करपाचो प्रयत्न करता. आणि शेवटाक म्हादय आणि सध्या गोंयांत चलिल्ल्या विविध वादांच्या संदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारले त्यावेळार भाजपाच्या गोंय प्रदेशाध्यक्षान दिल्ली ही जाप. इंडिव्हिज्युअल प्रत्येकाचे वेगवेगळे विषय आसले. आता कितें आसा पळय एखादो भारतीय जनता पार्टीचो कोण उलयता आनी तेजेर हे वेगळे आसता तुजें एखादो आनी कोण उलयता तेजेर तुजें भाश्य कितें तेजेर हांव आज कित्याक कमेंट करतलो म्हणजे म्हजो कमेंट करप आनी परत आनी कन्फ्युजन निर्माण पण RSS चीप होते तेजेर हांव सध्या तरी कांय कमेंट लोक प्रोटेस्ट करप जाला ते हांव तेजेर जें कितें आसा तें सरकार हँडल करतलो तेजेर हांव कमेंट करना. तानावडे सांगता मेंबरशिपीक ना नेट थिवी म्हापसा शिवोली सालिगांव कळंगूट हळदोणा पणजी सांताक्रूज सांत आंद्रे कुमारजुवे मये प्रियोळ फोंडा शिरोडा कुठ्ठाळी कुट्टरी फातोड्डा कुंकळी केपें कुडचडे सावड्डे सांगे आनी काणकोण. खंय ऑल इज वेल तालिगांव साखळी परये वाळपय मुरगांव वाश्को आनी दाबोळी. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर.